ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପେଥାଇ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପାରଦ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଶୀତ ସହିତ ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲାଣି। ଶୀତ ଲହରୀ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହୁଛି ସାରା ସହର। ସକାଳ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଜାଳି ପୁଇଁ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଭଳି ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନେ 2 ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ପେଥାଇ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଯେହେତୁ ବଢ଼ୁଛି, ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଛି। ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗ ଲାଗି ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ହୁଏତ ସକାଳୁ ଲୋକ ନିଆଁ ପୁଇଁବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ପେଥାଇର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀତର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ କୋହଲା ପାଗ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଖାସ୍ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଏବଂ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୋହଲା ପାଗ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶୀତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା। ଇଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଏପଟେ ଶୀତୁଆ दिन आरंभ हो जाइए। अधिक आलोचना करवा सीधासख जा जयपुर, सेठारे कौन अच्छी पाणीपाग जाना। मधुस्मिता मिश्र आम सहित सीधासख जयपुर जोड़ी हेले। मधुस्मिता, सेठी कौन माहौल? देखो जदि कहबा पाथईर प्रभाव जो भलिया रहउची, गोटे प्रकार 3 दिन धरी जयपुर रे जदि कहबे कुहुडी भीतर आच्छादित होची समग्र कोरापुट जिला। वर्षा मध्ये जदि कहबे काली थारु गोटे प्रकार लागि रहउची झिपझिप वर्षा। तो गोटे पटे शीत शीत दिन एवं अन्य पटे जदि कहबे पाथईर प्रभाव रे लगातार भाव रे वर्षा। कहबे गोटे प्रकार संपूर्ण रूपे शीतुआ सकाळ मेघ आच्छादित होइकिना रहिची सब अंचल पूरा। आ सकाळु सकाळु रास्ता घाट मध्ये सुनसान गोटे पटे रहिची। वर्षा झिपझिप झिप एबे मध्ये वर्षा गोटे प्रकार रहिची। प्रवीण, जयपुर रो केउ अंचल रे मधुस्मिता पेथाईर प्रभाव अधिक रहुची? देखो कोरापुट जिला कथा मैं आपको ये कहबी, जिलार 14टी जाक ब्लॉक जदि कहबे गतकाली समस्त अंचल रे जहाँ रहउची पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार लखीमपुर कुआ जाऊ, जयपुर कुआ जाऊ, सबुठु अधिक पटांगी ब्लॉक रे 47% वर्षा होइतिला। जयपुर रे मध्ये 70%, कोरापुट रे मध्ये 15%, विभिन्न ब्लॉक रे वर्षा होइछि। तो गोटे पटे शीत, अन्य पटे पाथईर प्रभाव वर्षा। झिपझिप वर्षा संगे प्राय जिलार 14टी जाक ब्लॉक रे वर्षार परिमाण अल्प बहुत होइछि। जहाँ गोटे प्रकार गोटे पटे शीत, गोटे पटे वर्षा, तापाई नाही नथिबा क्षति सहिचंती चाषी। तो कोठी ना कोठी साधारण भाव में ये जो पाथईर प्रभाव कोरापुट जिले में तार किसी कांशर प्रभाव विशेष क्षयक्षति करनी, किंतु झिपिझिपि वर्षा और शीतुआ सकाळ समस्त गोटे प्रकार शीत कष्ट देछि। प्रवीण, मधुस्मिता, शीतुआ सकाळ तो ठीक थिला, किंतु वर्तमान पेथाई प्रभाव रे विभिन्न जगह रे वर्षा लागि रहिछि। लोक माने घरु बाहरु नाहंती, सेठी भी समान स्थिति? प्रवीण, आम गतकाली जो सब अंचल जाइलु, दलेपुर कुआ जाऊ, अन्य अंचल कुआ जाऊ, टांकुआ कुआ जाऊ, सब अंचल जो भाव में प्रबल प्रबल शीत। पारद कथा जदि कहबे गत 3 दिन धरी पारद परिमाण धीरे धीरे कमिबार लागिछि। 9 डिग्री थिला एवं गतकाली सबुठ बड़ कथा 6 डिग्री रहितिला पारद, जाको नेकिना कोठी ना कोठी समग्र कोरापुट जिले में पाथईर प्रभाव देखा देछि। साधारण लोक जे कि शीत काकर रे गोटे पटे शीतुआ सकाळ शीतुआ राति थिला, एबे पुणी पाथईर प्रभाव रे घन कुहुडी आच्छादित होई रहिछि। तो शीतर प्रभाव सबुठी रहिछि, वर्षार प्रभाव मध्ये अधिकांश अंचल रे रहिछि। वर्तमान मध्ये झिपिझिपि वर्षा लागि रहिछि। गतकाली आंध्र प्रदेश रे लैंडफॉल करिछि, किंतु अविभक्त कोरापुट जिला कथा जदि कहबे सकाळु सकाळु समग्र अंचल रे गत राति रे मध्ये लगाण वर्षा रहितिला। घन पवन मध्ये रहितिला, घन कुहुडी आच्छादित रहितिला। सकाळु सकाळु वर्षा रहिछि, शीत रहिछि। प्रवीण,
खास करी मधुस्मिता चाषी मानक पई ए दिन टिके हैक्टिक रहिबो कारण विभिन्न जगह में देखुचु जे अनेक चाषी मंडी मानकरे एवं खड़ारे धान आनिक रखुचंती सुखैया पई किंतु वर्तमान स्थिति एया पेथाई प्रभाव रे वर्तमान वर्षा लागि रहिछि एभଳି स्थिति रे चाषी कूल केते प्रभावित होइचंती सेठी प्रवीण आपण ठीक कथा कहले सबुठु पाथईर प्रभाव जदि कहबा केवल शीत कथा गोटे पार्ट रखि दियंतु विशेष करी क्षयक्षति होउचंती चाषी मानकर अधिकांश जमी रे काली मथे जेतला आमे जाइतलु कोठी धान कटा हेकिना जमी रे पड़ी रहिछि अनेक कोठी जो माने धान काटिकरी नै आनिचंती ସେମାନେ ଖଳାରେ ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଇଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇନି ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଦେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଧାନ ଗୁଡିକ କାଟିକିନା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବେ ତ କୋଉଠି ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ଧାନ ତା ପାଇଁ ଗଜା ହେଲାଣି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷତି ହେଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠି ପାରିନି କୋଉଠି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଘୋଡେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଖଳାରେ ଧାନ ଭିଜିଛି ଅନେକ କୋଉଠି ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଭିଜିଛି ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି 60% ଚାଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହଉଛି ଏବଂ ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି चाषी माने प्रवीण ओके धन्यवाद मधुस्मिता अधिक सूचना पाई मधुस्मिता मिश्र आम जयपुर रिपोर्टर आम सहित रही सीधा सड़क जयपुर आम सहित जोड़ी होते वर्तमान जयपुर रे पाणीपाग केमिति अछि ए संपर्कित सूचना आमको दौले से।